Ekipa Bok, dobrodošli u još jednu emisiju CH Garage. A u ovoj emisiji ćemo predstaviti moj projekt, moju kocku i pričat ćemo o motoru koji je trenutačno unutra u kocki, Kočnicama koje smo ugradili. u boji, a i u trenutačno U kojoj se u biti fazi nalazimo. se nalazimo, da. Uživajte. Evo nas, ovaj puta se javljamo sa našeg malog CH Garage studija i di da počnemo? Da počnemo od početka. Pa da, evo, počet ćemo od motora. Kao što ste vidjeli, da se nadovežemo na zadnjoj emisiji, vidjeli ste intro i mali review na ovaj sneak peek na moj projekt. I eto, sad ćemo vam pokazati u kojoj smo trenutačnoj fazi sa mojim projektom, a to je, počnemo najbolje od motora. A motor unutra koji smo stavili je M20 B27. Dakle, motor je izvađen iz E28, auto ima 120.000 km, motor je nakon toga rastavljen i obnovljen i definitivno je u dobrom stanju. I samim time je idealan za skidanje nevinosti ove šasije. Pa da, tako bi ja rekao. Na taj M20 motor, na taj blok motora stavljena je 885 glava od B25 i sva dodatna periferija, usisna, gas klapna, elektronika, AFM, sve skupa da bi se dobio taj famozni M20 B27i. Dakle, to još nije onaj takozvani stroker, ali nešto između i motor radi fenomenalno i baš kako vjeram veli. Idealan je za tu šasiju za početak. Ne bi htjeli na početku odmah nekakve brutalnosti stavljati unutra. Dobro. Mislimo ipak početi lagano, pa onda... Tak, motor je nutra, auto je RTR, ali ne bi bilo loše da moramo tu i tam stati, ne? Sad smo napravili brake upgrade i konverziju na 5 rupa. Set koji smo se odlučili za konverziju 5x120 naziva se Racetech i on nam omogućava minimalno offset na prvoj osovini, a istovremeno nudi i brake upgrade, tako da je jako dobar izbor. A taj Racetech kit se sastoji od adaptera za E36 klješta, od diskova 294 mm koji, ako se ne varam, su od Mini Countrymana, E36 hubova ili tiga glavčina i puškice specijalno prilagođene za to koje nam omogućavaju da se ti hubovi montiraju direktno na stupove od E30. I sa time u biti smo dobili konverziju onda na 5x120 koja nam omogućava naravno 100 varijanta kaj se tiče felga, a ujedno smo dobili brake upgrade na 294 mm. Sami ti dečki sa Raceteka voze tih 294 mm i taj setup kočnica na S54 swapu i već godinama su zadovoljni s njime i tako da smatram da će to biti za naše potrebe više nego dovoljno. I kada je najbitnije, sa tim setom se nije promijenila geometrija kotača koju kocka ima, znači zadržalo se sve, samo smo dobili 5 rupa veće kočnice. Da, kotač ostaje u istoj poziciji gdje je bio, ne treba nikakav ekscentar, ništa, nikakvi specijalne vilice i ništa. To je bila prednja osovina, a za stražnju osovinu smo napravili malo istraživanje sa stranice E30DE. Sad, ja sam na svoju kocku stavio most od kompakta, koji je najjednostavniji, najbrži upgrade, znači plug and play praktički. Ali imam problem s tim zato jer ja imam 8J E20 felgu i to je maksimum kaj iza mogu imati. A to se događa zato jer je most od kompakta sveukupno 19 mm širi svake strane od kockinog mosta. A sa ovom kombinacijom koju mi imamo na matinoj kocki, tu je, ako se ne varam, samo 2,5 mm
po strani šire i može se voziti puno šira felga. A u toj varijanti koju smo koristili onda na mojoj kocki, ostaje originalan most od kocke kakav je, dakle od E30 i koristi se glavčina od Z4, isključivo od Z4, disk od E36 bilo kojeg šestaka, od znači, promjera 280 mm i širine 10 mm koji se tokari po vanjskom obudu na 272 mm i klješta od E36 kompakta koje pašu bolt-on onda na most. Tako je. I onda dobijemo tih 2,5 mm i ručna paša je original od kocke. I opet velim, geometrija se ne mijenja, a voziš felgu kakvu hoćeš. Da, to je bit cilj. E sad boja, da. Da kocka ne bi bila crvena ili crna kao većina njih koje se viđa okolo nas, odluka je pala na Marrakech Brown boju koda B09. Lakirana je sa 3 sloja laka i između svakog sloja je brušena i onda to više nije ona original Marrakech koja je u biti dosadna i koja je nezamjetna, nego dobije se onaj wow efekt na parkingu. Da, definitivno se vidi razlika između ove boje i auta u originalu Marrakech Browna kad ga vidite negdje na parkingu. Ima baš onu dubinu koju smo htjeli dobiti i definitivno se vidi razlika između te boje ili nekog X1. Ili nekog X1 ili znam na kojima već najčešće se viđa ta boja. Auto ćemo pokušati, za sad barem je takav plan, ostaviti što bolje OM as possible i cilj je u biti taj da na prvi pogled auto izgleda skoro OM, a oni koji imaju dobro oko i koji se malo kuže da već vide iz daleka da tu nešto ne štima. Neke tu nije vredo. Da to ima ti mušca mater. I to je u biti cilj naš koji hoćemo, zbog toga i ranamo. Trenutačno je na autu su gore montirane felge Style 15 koje daju sve skupa tom auto neki klasik, onakav look da ne izgleda ništa tu puno dirano, ništa puno tunirano i za sad bih htjeli da tako i ostane. Pa tako je najzanimljivije u biti, izvana mora tako izgledati ovo. Uglavnom to je to za sad, znači čekamo još neke stvari za upgrade, pripremamo ga za cestu. U sljedećoj emisiji budete vidjeli neke stvari koje smo na mojoj kocki radili i zadržali budemo sad budemo bazirali, znači svaka emisija jedan topik i to je to. Vidimo se u sljedećoj emisiji i nadam se da vam se dopao ovaj prvi dio mog reveala mog projekta i eto ništa vidimo. A čeka nas još toliko toga. Uživajte, bok!